Naaday tay pa feeding program karon mga higala. Espesyal kaayo sa kung dughan ni sila. Kay bisan asa mi mo adto magdala-dala gyud ning mga pagkaon ani nila. Kay ug naa gani mi mataymingan amo dahil nang pakanon sila automatic na. Samot na ni silang tulo nga perti ka cute kaayo. Una na akong kakita ani nila kay mahadlok og tawo. Nya inanion na pagkuha ang ilang atensyon mga higala. Kay ug mapakaon na gani nimo ni sila automatic na gyud na nga ganahan na gyud kaayo na sila sa imuha. Kay minsan kay pagkakita nako nila wala dayoy ang ilang mama kay nanginabuhi pa. Unya pa dili kalaayan sayawan usa tika. La 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 muk. La 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 muk. La 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 muk 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 muk. La 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 muk. La 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 muk. La 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 muk 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 muk. Nya mga higala padayon na ta. Kay perti gyud kaayo ka cute ning mga bibiha. Nalipay gyud kaayo mi nga nakita namo ni sila. Ka mga cute kaayo nya tambok ba? Sure yung kaayo ko nga palangga yung kaayo ni sila sa ilang mama. Ganina mahadlok sila namo pero kaon perti na namong amiguha. Unya follow for more mga higala. PM mo kung naamoy gustong lugar nga among i-feature sa among vlog mga higala. Nindot ka ng mga lugar nga wala pa kaayo na adtuan sa uban mga higala.